तो आप लोग खुश है थोड़ा सा रास्ता खराब होने से? ওকে। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি অনেক ভালো আছি। তো তোমরা সবাই জানো যে কার্শিয়াং যাওয়ার যে রোহিণী রোডটা সেটা খারাপ হয়ে গেছিলো বৃষ্টির জন্য। তো এখন সেখানে কাজ চলছে। আমি কার্শিয়াং থেকে ফিরছিলাম, তো ভাবলাম এই রোডটা দিয়ে যাই। এই রোডটা যাওয়ার জন্য এখন একটা নতুন মানে নিচে যাওয়ার জন্য নতুন রাস্তা, সেটা হচ্ছে এই বাইপাসটা আমরা নিচ্ছিলাম। তো এখানে হাড়ের কাজ কতটা রিস্কি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। জানুয়ারির মধ্যেই রাস্তাটা পুরো ঠিক হয়ে যাবে, তারপরে আবার এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু করে দেবে। কিন্তু সত্যি কথা, এখানকার লোকেরা একদম সেটাতে খুশি না। রাস্তা ঠিক মানে আবার জ্যাম শুরু। জ্যামের থেকে বড় কথা টুরিস্টদের বিহেভিয়ার, না তারা প্রকৃতির সাথে ভালো বিহেভ করে, না এখানকার লোকেদের সাথে। ये रास्ता कब तक ठीक हो जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? ये महीना में हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो थोड़ा शांति है ना आप लोगों को, गाड़ी वाड़ी नहीं है। ये इधर आने का अलग ही मज़ा है। अभी थोड़ा बहुत ही गाड़ी आता है ना। ये रोड तो खत्म कर दिया ना ये। हाँ, मैं जब पहली बार आई थी तो अच्छा था। अभी तो पूरा बड़ा 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 लॉरी आता है, ट्रक वगैरह चलता है ना, इसीलिए हाँ। वो भी लोड खड्डा 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 देखा कितना खराब हो रहा है। अगर ये पेड़ नहीं होने से तो गाड़ी जाना। हाँ सच में। तो आप लोग खुश है थोड़ा सा रास्ता खराब होने से? ओके, बाय बाय।